السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الدرس جديد يخص المستوى الثالث إعدادي من التعليم العتيق. هذا الدرس إن شاء الله غنتكلم على الجرامير، كيتكلم على لو بارتيسيب باسي و لو بارتيسيب بريزون. شنو هو البارتيسيب باسي، شنو هو البارتيسيب بريزون. إذا نبداو على بركة الله. Je vais lire les phrases. Il est parti à la mosquée. Vous avez ouvert le robinet. Les garçons se rendent à la plage en chantant. Elle a récité le Coran en fermant les yeux. Je reprends. Il est parti à la mosquée. هو ذهب إلى المسجد. Il est parti à la mosquée. Vous avez ouvert le robinet. أنتم فتحتم الصنبور. Les garçons se rendent à la plage en chantant. إذا les garçons يعني الأولاد أو الأطفال إنما ذكور se rendent ذهبوا à la plage للشاطئ en chantant يعني غاديين للشاطئ وكيغنوا en chantant. Il a récité le Coran en fermant les yeux. Il a récité يعني استظهر القرآن en fermant les yeux مغلق العينين أو مغمض العينين عفوا. Il a récité le Coran en fermant les yeux. Voilà. Prenons la première phrase. Il est parti à la mosquée. هو ذهب إلى المسجد. Quand il est parti à la mosquée, متى مشى للمسجد؟ Donc il est parti راه مشى شحال هادي؟ إذا ذهب، إذا في الماضي. Donc ici parti le verbe partir au passé composé. هذا le verbe partir au passé composé. هذا le verbe partir au passé composé مناش مكون من جوج الحوايج. عندنا l'auxiliaire être، ها هو l'auxiliaire être. Et l'auxiliaire, elle est où le verbe être présent? Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. C'est l'auxiliaire être. وعندنا هاد partie اش كنسموها le participe passé. كنسموها هادي le participe passé. Du verbe partir. Le participe passé ديال اش؟ ديال واحد الفعل اللي هو فلان فيه هو partir. Alors ce verbe partir هاد الفعل le verbe partir au passé composé ملي كنصرفو في الماضي اش كندير؟ كندير le participe passé ديالو parti. Alors ce verbe c'est le participe passé, il est toujours دائما كنلقاو le participe passé soit avec l'auxiliaire être ou bien avec l'auxiliaire avoir. Narduna. Vous avez ouvert le robinet. Ah, vous avez ouvert le robinet. Où est le verbe? Hawa avait ouvert. C'est le verbe. Ce verbe, il est formé pas, c'est le verbe. C'est quel verbe? C'est le verbe ouvrir. Je me fais là, ouvrir. Conjugué au passé composé. هذا le verbe ouvrir مصرفناه في le passé composé. ملي كنصرفو في الماضي في passé composé, je le conjugue avec l'auxiliaire avoir. كنصرفو بالauxiliaire avoir هذا. L'auxiliaire avoir. نقولو j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. L'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir, واش كنزيدو؟ Le participe passé du verbe ouvrir. هي ouvert. Ah ouais, le participe passé. Alors, toujours le participe passé, il s'emploie avec l'auxiliaire être ou bien avec l'auxiliaire avoir. Et il indique une action passée au moment où l'on parle. Le participe passé, دايما كيتستعمل بالauxiliaire avoir ou بالauxiliaire être. Le participe passé. هادو كيتستعملوا بلوكسيليير افوار ولا بلوكسيليير اتر. واش كيبين ليا؟ كيبين ليا واحد الحدث اللي هو ماضي، حدث ماضي
Vous avez ouvert le robinet. راكم فتحتوا الروبيني. إمتى؟ دابا لا في الماضي. Il est parti à la mosquée. مشى للمسجد. إمتى؟ واش غادي دابا؟ لا في الماضي. Alors toujours le participe passé. دائما هذا le participe passé كيتستعمل مع l'auxiliaire avoir ومع l'auxiliaire ou bien l'auxiliaire être. ودائما كيبين ليا واحد الحدث اللي هو ماضي، حدث في الماضي. هذاك نقول le participe passé في الماضي. Il est parti à la mosquée. مشى à la mosquée. Donc c'est le participe passé. Vous avez ouvert le robinet. C'est le participe passé. Alors, le participe passé, le participe passé, il s'emploie, le participe passé s'emploie avec l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. ديما le participe passé كيتستعمل مع l'auxiliaire être ومع l'auxiliaire avoir. واش كيبين ليا؟ قولي il indique une action passée كيبين ليا واحد الحدث اللي هو ماضي. حدث اللي هو داز في الماضي. Voilà. L'autre. Les garçons se rendent à la plage en courant. إذا الأولاد se rendent ذهبوا إلى الشاطئ en chantant. ذهبوا إلى الشاطئ en chantant. شنو en chantant؟ غاديين وكيغنوا. Alors ici, nous avons combien d'actions؟ شنو عندنا من action؟ شنو عندنا من حاجة؟ عندنا deux actions. الأولى ils se rendent à la plage. راهم غاديين. غاديين. والثانية en chantant. Alors, ce verbe chanter, il accompagne le verbe se rendre. هذه chanter يعني هما غاديين وكيديروا جوج الحالات. D'accord? Deux actions. Ils font deux actions. La première action الأولى شنو هي؟ هما كيتمشاو. والثانية كيديروا واحد المسألة أخرى يعني الغناء كيغنوا. Ils se rendent à la plage en chantant. Donc هاد chantant اش كنسموها le participe présent. هذا كنسموه le participe هو هذا le participe présent. Le participe présent ديال le verbe chanter. Alors ici, le participe présent, il exprime, ce qui veut dire le participe présent, il exprime une action qui accompagne une autre action. Vous savez, le participe présent qui يبين لي واحد l'action, واحد الحركة أو واحد العمل كنجزو ولكن بموازاة مع عمل سابق. يعني أنا كنتكلم وكنكتب. Je parle en écrivant. إذا عندنا جوج الحوايج كنديرهم. لو فيت ديك الكتابة كتمشي مع الكلام. Deux actions qui ça, la deuxième action accompagne la première action. يعني الحركة الثانية كتمشي متوازية مع الحركة الأولى. إذا هاد الثانية الفعل الثاني اللي كنديرو هما جوج الحوايج كنديرو في مرة واحدة. هاد الفعل كنديرو فاش؟ في البارتيسيب بريزون. إلا بغيت ندير في البارتيسيب بريزون توجور لو بارتيسيب بريزون كنلقى في الآخر ديالو أون ان تي. ان تي. الفيرب الفعل هو شنو هو؟ شانتي. شانتي ها الفعل وهذا شانتي ار. شانتان في بلاصة ار زدنا ان تي. ودائما لو بارتيسيب بريزون il est précédé par un. دائما قبل البارتيسيب بريزون كتلقى ان. هاد ان c'est une préposition. D'accord? Alors نعاودو قلنا le participe présent. شنو هو le participe présent? Le participe présent exprime une action qui accompagne une autre action. يعني كيبين لنا واحد الحدث موازي مع حدث آخر. يعني جوج الحوايج غادي متوازيين.
Ils se rendent à la plage en chant. غاديين لا بلاج وكيغنوا. يعني المشي راه حدث والغناء راه حدث ثاني، ولكن الحدث الثاني متوازي مع الحدث كديروا بجوج مرة واحدة. D'accord? Il se termine دائما هذا le participe présent كينتهي باش ب ant ب en. D'accord? Il se termine par en. ودائما il est précédé كنلقى مسبوق باش بواحد لا بروبوزيسيون اللي هي en. en. نعاود قلنا le participe présent exprime une action. Il exprime une action qui accompagne une autre action. يعني هذا le participe présent كيبين ليا واحد الحدث اللي كيتمشي متوازي مع حدث سابق، مع حدث اخر، جوج احداث متوازيه. وملي كنبغي ندير لو بارتيسيب بريزون كنزيد في الاخر ديال الفيرب ا ان تي، وكنزيد قبل منه لا بريبوزيسيون شنو هي ان. نعاودو هنا دوزيام فراز. Il a récité le Coran en fermant les yeux. Il a récité هو استظهر القرآن مغلق مغمض العينين. هنا عندنا دو زاكسيون، عندنا جوج احداث. الحدث الاول غيسيتي كيستظهر، الحدث الثاني مغمض العينين. عندي دو زاكسيون، la première action et la deuxième action. هنا il a récité، هاد a récité هنا عندنا sur le passé composé. إذا هاد récité اش غنسميه le participe passé. عندي l'auxiliaire avoir هذا غنسميه participe passé. participe passé. وهاد fermant لاحظ عندنا ant وقبل منها عندنا la préposition en. إذا هاد fermant واش غنسميها le participe présent. le participe présent. إذا هنا عندنا le participe passé et le participe présent. Et le participe présent, j'ai dit le participe présent, j'ai dit il exprime يعبر عن حدث موازي لحدث آخر. D'accord? En fermant les yeux, fermant, c'est un participe présent. Pourquoi? Parce qu'il exprime une action, qui accompagne une autre action. Et toujours, le participe présent se termine par ant. دائما le participe présent qui ينتهي ب ant est précédé ومسبوق واحد لو با واحد مسبوق ب ان. هاد ان شنو هي؟ c'est une préposition. Prenons maintenant ces verbes. chanter. chanter نعطينا le participe passé. participe passé je dis chanter. ها le participe passé accent نقول j'ai chanté. إذا هاد chanter هو le participe passé. le participe présent chantant ant نقول en chantant. ouvrir كما قلنا قبل ouvert j'ai ouvert. Le participe passé. Le participe ouvrant ant. mettre mis. Il a mis. J'ai mis. Tu as mis. C'est j'ai mis. Tu as mis. Il a mis. Voilà. Le participe passé. Voilà. Maintenant, on fait ant. C'est le participe présent. En mettant. En ouvrant. Alors ici, c'est le participe présent. On a le participe passé, on a le participe présent. Bien. Maintenant, on va passer un peu d'exercice. Souligne le participe passé et entoure le participe présent. Souligne, le participe passé. Et entoure. Je n'ai entoure au héto. Le participe présent. La première phrase. La chèvre est partie à la montagne en gambadant. Layla a souri en ouvrant les yeux.
Elle a ouvert la porte en criant. En se penchant sur le bébé, elle lui a donné un baiser. إلى الطلبة الآن نوقفوا الفيديو وجاوب لي على الأسئلة اللي غنشوفوا تصحيح. وقف الفيديو الله يرضي عليك وجاوب الأسئلة اللي كمل تصحيح. قلنا سولين لو بارتيسيب باسي، نقلب على الجملة فين هو البارتيسيب باسي نسطر عليه، وفين هو البارتيسيب بريزون جو لونتور أحيطه بخط. الأخرى لو بارتيسيب باسي نسطر عليه، لو بارتيسيب بريزون أحيطه بخط. نفس الأخرى نفس الأخرى. Alors, la chèvre est partie à la montagne en gambadant. Elle a souri en ouvrant les yeux. Elle a ouvert la porte en criant. En se penchant sur le bébé, elle lui a donné un baiser. Alors, souligne le participe passé et entoure le participe présent. Alors, on va le vidéo là. صافي الطلبة. الآن la correction. Jo. La chèvre est partie à la montagne en gambadant. La chèvre العنزة أو المعزة est partie ذهبت إلى الجبل en gambadant en sautant يعني بالقفز غادي كتنقز هنا وهنا il se gambade. D'accord. La chèvre est partie à la montagne en gambadant. Alors la chèvre est partie. عندنا لو باسي كومبوزي، قلنا دائما لو بارتيسيب باسي كيكون مع لوكسيليير افوار و لوكسيليير اتر. هنا عندنا لوكسيليير اتر، اذا هذا سو لو بارتيسيب باسي غنسطر عليه. est parti à la montagne en gambadant. اذا gambadant c'est le participe présent. Je l'entoure. L'autre. Leïla a souri en ouvrant les yeux. Leïla تبسمات en ouvrant les yeux. وفتحت العين ديالها. عندنا هنا deux actions. Ouvrant à int, c'est le participe présent. A souri, à l'auxiliaire avoir. C'est le verbe sourire. هو le participe passé. Elle a ouvert la porte en criant. Elle a ouvert. فتحت الباب. وهي تصيح صحيح. Alors, elle a ouvert la porte en criant. عندنا deux actions. كتفتح في الباب وكتغوت بجوج deux actions. عندنا جوج الحد. Alors, ouvert, c'est le participe passé. Dans l'auxiliaire avoir, c'est le participe passé. La porte en criant, elle est criant, c'est le participe présent. En se penchant sur le bébé, virgule, elle lui a donné un baiser. Alors, en se penchant, يعني انحنت على الرضيع. Elle lui a donné un baiser. أعطته قبلة. يعني انحنت على الرضيع. هنا عندنا deux actions. عندنا جوج ديال الأحداث. Elle lui a donné un baiser. ها الverbe donner. ها c'est le participe passé. En se penchant. Se penchant, c'est le participe présent. إذا عندنا le participe passé et le participe présent. إذا الطلبة الآن تكلمنا على le participe passé وتكلمنا كذلك على le participe présent. إلى هنا الطلبة، الله يوفقكم والله يكمل عليكم بخير، وكالعادة الله يرضي عليكم ما نسوناش من صالح الدعاء. نحن في حاجة إلى أدعيتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والله يوفق الجميع.